କେତେ ବେଳୁ କଲଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ? ସକାଳୁ ତ ପଖାଳ ଖାଇ କାମରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କି? ଦେଖିଲ କେତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆଉ? ଦେବଶ୍ରୀ ଜଣା ପଡିଲା କୋଉଠି ନେଇକି ବୋଧେ ଫୋନଟି ନାଇଁ ରେ କୃଷ୍ଣ ସବୁ କାକା ବହି ଖାଇଗଲାଣି। ତାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ବାଳିକାকে ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ହସିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ନଉ କେତେ ନବ ମନେ ରଖ ଦେବର୍ଷି, ପର ଧନରେ ଯିଏ ଘର କରିବ ତା ଘରଟା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ତାକୁ ପାଣି ଉଡ଼େଇ ଦବ, ପବନ ଉଡ଼େଇ ଦବ, ନହେଲେ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିଦବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର ଆଜ୍ଞା ରହିଲା, ଦ୍ୱାରକା ଗୁପ୍ତ ବାଳିକା ରହିଲା। ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଆନି କହିଲେ ଉଦ୍ଧବରେ ଏବେ ତୁ ଏ ଦ୍ୱାରକା ଧାଣିକି ମନ୍ଦିରିକା ଆଶ୍ରମକୁ ପଳା। ମନ୍ଦିରିକା ଆଶ୍ରମକୁ ତମେ ଯାଅ। अरे आश्रम नामे मंदरिका उद्धव चढ़ तुझेका उद्धव हाथ जोड़ी देवा उद्धव कया प्रभु ये सकल तीर्थ चरणे बद्रिका जीवित कारणे प्रभु बद्रिका ना हे उद्धव आउ कोन ये द्वारका रहिब कि रे ये सपत दिन रात्र काले सचंद्र समुद्र उधरे सात दिन रात्र प्रचंड समुद्र मारी आछिबो कौन हबो जानि हबो कोन जय बालिका नाश जीव मोर निवास मात्र जीव द्वारका प्रका ध्वंस हेइजिव मो घरटा रहिब प्रभु आपनक घर रहिब कि हां हेले प्रभु अब ओते काई भद्र करिया को कहतो भद्र कोना भाई एने जो कोथळ बद्रिका हां हम मोर घियो क्यान खसी आपण आपण जो घर भीतर रहिबे कोन करी आपण जो बारिंदा अछि पिंडा एतरे गाउसा पानी सोई दिया हे उद्धव अरे मु सिना रहिले तू रहिबू आ आपण अरे मु पुणी दिबी बिच पुरी मोहि बिसेवा हाथ के नियंती उद्धव मो घर को दिए जाए अब से फेरे ना मत भाषा के सूर्य नस शांत न चंद्र सूर्य अग्नि दिवा पाई चिंता करो अरे दिए जाए से केते आ फेरे ना मो घरटा कोठी लागिजु बसिगिरी सुन कहू मो घरटा कोठी सुन प्रभुंकर घर आज्ञा कोठे प्रभु कहि अरे मो घर द्वारका नुह मो घर गोपपुर नुह मो घर पुरी नुह मोर प्रकृत घरटा कोठे जणा कइला प्रभु इंदिरा आवास मिलला एई कटक जिल्लार कवि टिकिरिया मठर महंत अनंत चरण दास अरे प्रभु घर का कोठे अरे लोके आप जात हो नाही बाजे बाजो भला बाजे बाजो आउ घर बाजे बाजो ये बाजो सब रायु होए आलो सी अवतार मनोरी बाबूर अबे अवतार अरे पवन लगोई
କେହି ବାଜୁ ଆରେ ବାଜଣା ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ ଯାକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାଜା ତାଲା ବନ୍ଦ କର ତମ ଭଲ ଏ ଯୋଉ ଦିପର ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ଜଣା ପଡେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ଲାଗେ ଖରାପ ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଯେ ଆମର ଏଠି ତାଲା ଚାଲିଛି ହଁ ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି ହଁ ଆମର ଗାଈ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ବଜାଉଛି ଆମେ ପଛରେ ପାଇଯାଉ ହଁ ଆଶା ଯୋଉ କହିଲ ଲୋକ ଆଗ ନାହିଁ ବାଜେ ବାଜଣା ସେଠି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କଣ ତ ବାଜା ବାଜୁ ଯେ ଆମର ଏଠି ଚାଲୁ ବାଜା ବଜେଇବାରୁ ବାଜାଟା ବାଜୁଛି ହଁ ସେଠି ତ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବାଜା କିଏ ବଜେଇଲା ଯେ ବାଜିଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ନାଇଁ ମତେ ଝାଡ଼ା ବସିକି ଶୁଣୁ ବଜେଇଲା କିଏ କଣ ସେଠି ଭାଷା କିଏ ବସିଲା ବଜେଇଲା ଶୁଣ କିଏ ମୁଁ ମୁକ୍ତିର ବାଟଟା କରୁଛି ହଁ ମୁକ୍ତିର ଦାଦା ଶବ୍ଦଟା ଏଠି ଆସିବ ହଁ କଣ କଣ ମୁକ୍ତି ବାଟ ଇଏ ସଂସାରରୁ ମା ମାନେ ମୁକ୍ତି ହବ କେମିତି? ହଁ ଶୁଣ ସଂସାରରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହବ ଇଏ ପାଲା ଗାଇଲେ କଣ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବେ ନାଇଁ ମ ପାଲାରୁ ଶୁଣୁ ବୁଝିକିରି ମୁକ୍ତି ହ ମୁକ୍ତିର କଥାଟାକୁ ପାଲାବାଲା କହିବି ଶୁଣୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହବ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପର ପରମରାମ ଧର୍ମହଂସ କହିଲେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହବ କହିଲେ କୁଲାରେ ବସିବ ଇଏ ଛାଞ୍ଚୁରୀ ଧରିବ ଭିକି ଭରା ମିଳେ ଦେବ ମୁଣ୍ଡ ଇଏ ଭୋର ଚକିକି ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ମୁଣ୍ଡ କୁଲାରେ ବସିବ ମାନେ କୁଲା ଦେଖିଛ କୁଲା କୁଲାରେ ବସିବ ବ କୁଲାରେ ହଁ ବ ବସିଲୁ ଛାଞ୍ଚୁରୀ ମୁଠା ମା ହାତରେ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚୁରୀ ମୁଠା ଧର ସାରେ କହିଆରୁ ଛାଞ୍ଚୁରୀ ଭାବିକି ଧରୁଛି ଧରିଲୁ ତାକୁ କୁହ ଛିଡ଼ା ହବ ଢିଙ୍କି ଦେଖିଛୁ ଢିଙ୍କି ଢିଙ୍କି ମାନ ଦେଖିଦବ ଢିଙ୍କିର ଆଗରେ ଗୋଟେ କାଠ ଲାଗିଥାଏ ପଡେ ଯୋଉଟା ତାକୁ କହନ୍ତି ସାରେ ସମା ଢିଙ୍କି ଆଗରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାତ ଥାଏ ଧାନ ଚାଉଳ ପଡେ ତାକୁ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଭରାଲି ଢିଙ୍କି ଭରାଲିରେ ତୁ ମୁଣ୍ଡୁ ଟାକୁ ଦବୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ଡାକିବୁ ତାକୁ ଭାଇ ଗୁରୁ ଗୁରୁ କିରି କୁଟି ଦେବେ ସାରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସଂସାରେ ଏମିତି କେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ନା ଭଲ ମୁକ୍ତି ରହୁଛ ଆରେ ତମ ଭଳିଆ ମୁକ୍ତି କେହି ଦେବେନି ଆଉ 80,000 ଟଙ୍କା କଣ ଯେ ସୁବିଧାଟା ହେଲା ଯେ ସାର ମତେ କହିଲେ ଏଠି ଭରା ନିରାଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ଖୁଆଇଦ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବି କହିଲି ମୋ ଆଦାୟ ଆଉ ମିଳିବ ଆରେ ତୁ କଣ ଇଆ ବୁଝିଲୁ ଆଉ ଇଏ କହିଲ ଗୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଧାନ ରଖିବ ଗାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବ ଚାଉଳ ରଖିବ କୁଲାକୁ ବାହାର କରିବ ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଧାନକୁ ବା ଧର୍ମକୁ ରଖ ଧର୍ମକୁ ରଖିବ ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କର ପାପକୁ ଫୋପାଡ଼ ହେଲା ଛାଞ୍ଚୁରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଘର ପରିଷ୍କାର କରିବ ଦାଣ୍ଡ ପରିଷ୍କାର କରିବ ପରିଷ୍କାର କାମ ପରିଷ୍କାର ଶରୀରକୁ ରଖ ପରିଷ୍କାର ରଖିବ ଅର୍ଥାତ୍ ହିଂସା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଏକ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କର କାମକୁ ଧରିଲା ଅହିଂସା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରା ବୁଝିଲା ଢିଙ୍କି କିଏ ସେଇ ଅଭିରାମ କହିଲେ ଢିଙ୍କି ପଡୁଥିଲା ଅନାହତ ପୁରା ଯାଏ
ଏକେ ପାରନ୍ତି ढिंकीर शब्दटा से आपण माने परीक्षा करो गोटे निर्मल जगह कुड़े आखि कान सब बंद कर जाई बसी जब देखिबा गोटा शब्द सृष्टि हो सन्न भीतर झिल 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 पूरा शब्द सृष्टि सेही हो ढिंकीर शब्द सेहीटा बाजार शब्द प्रभुर घर हूँ अनाहत पुरे कुंभीर कहला प्रभु मु कुंभीर को छाड़ी दियंती जे हाथी की छाड़ी दियंती जे छाड़ी पारी काई की जानी तो ये संसार रे धनी किए ज्ञानी किए भक्त किए ये जणे देखिए अरे जय भागवत अरे जय इष्ट धर्म प्रति पारे भवना के बोलाए सयरे अरे जे इष्ट धर्म को प्रतिपालन करे से हो प्रकृत रे धनी ज्ञानी भक्त गुणी सब प्रभु मु कुंभीर वो इष्ट धर्म का अरे जदि बोले बसिबो ताकू मु खाए इष्ट धर्म मोरा रहिबो क्या तू छाड़ देले रहिबोनी सुदर्शन प्रभु का करे दलाल बोला कि रे कुंभीर इष्ट धर्म होची ये जल भीतर पछिवा तू ताकू खाई मो इष्ट धर्म कर प्रभु मते जोंकी की जा कहि की पठैले नि सेया करी सेटा मो इष्ट धर्म ये प्रभु तो मते पठै देले मते मारिबा तते न मारी की केमती पळई मोर तो इष्ट धर्म नष्ट हो जाउची अरे इष्ट धर्म कथा सुनी लागे सुदारदान वीर मोतब देखे कोसे नाचे दान वीर मोतब देखे कोसे नाचे दान वीर मोतब देखे कोसे नाचे मुंड पटुटा कुंभीर मागिला न्याय प्रभु बोला प्रभु मते न्याय दियो मते न्याय न देई मागिदला ठाकुर कहले नाही रे कुंभीर आगे आगे आपण मन विचार करियो मु विचार करनु मु किसी जुक्ति बाहिना ठाकुर कहले खाइते कुंभीर मु को पानी मो पाया प्रभु मो सुदर्शन चक्र मते दर्शन करी तू मन मो शरीर को लिखै अंतर पुनर्जन्म नाई ये हाथीटा किछि दिन माया से बुलिवा से हाथी सिना जाति जी देखि पारी नाई ताको इंद्र गोविंद गीतारे कवि कहि कोन कहि जानिला रे रावण कुंभिला देवपुत्र जानिबा चिन्हिबा मध्ये कहि औछि ब्रह्म जाना
दिला मात्र संपूर्ण हाती जाई किंतु चिनी पाला तू मत चिनील मुक्ती पाइबे तो सबरे लीन पूरा पुनर्जन्म नाही ये हातीटा किछि दिन आउ माया संसार भूलियो कोडी कथा हां सोनाक्षर के लिखिबो भय कहि केमिति आज्ञा लिखिबो भय तो मुंड को कुंडल करी पिंदी मणिमय मकर मनोहर कुंडल मंडित बंडा मुदारम तो गंडीटा कोन दिबा पुत्र खाइयो से आवा तो गंडी कोन हातटा को कहि हां कहि अरे चितल माछर कंटा भव बौड़ा कुंडीर हार माछो कोंटा कुहिरो हारे द्वार इदा आजा माछो कोंटा आसी लागी साला अर्चनी को काली अर्चनी पुरी रामचंद्र को पाखे अछि माछो कोंटा ब्रह्ममी हरचंद्र को पाखे अछि माछो कोंटा एति बी कोंटा केति केति मोटा हां किंतु कुहिरो हार आसी हां कुहिरो आसीले करि दिवस हां बौला कुहिरो हार आइले करि दिवस आज्ञा एति पुरा आपण गाली भक्त के गर्दन आकुली मु कहि आपण मन विचार करू काई कि ना कवि लेखिसंती गज राज कुंडले काहो कासी आ काले डाकी आ रथ आदि मूल गज राज काटी कुंडल को विनाश करी गज कि कवि कहू कहिले कुंडल की मुक्ति पाई बड़ा पुनर्जन्म ना ये बोला आरती भक्त और आरती भक्त कई कौन सीता मां इस बोला जिज्ञासा अपूर्व उद्धव अर्जुन हमारे प्रभु को जानवा काई पचार दे ज्ञानी भक्त जनक सनक इतिहास हां ये है ज्ञानी भक्त सही प्रभु जगतनाथ जगन्नाथ प्रभु सत्य नारायण मां जगतजननी महालक्ष्मी आज तार सभा उपस्थित होई सभासद मान करो ये ग्रामर ग्रामवासी मान करो अनुष्ठान कर्मकर्ता मान करो मंगल करवा संगे संगे ये अनुष्ठान को विधायक को बोला नहीं करा हो
ମାମୁଁ ଘରଟା ଭଲ ବୁଝା ବୁଝି ହବ ସମ୍ମାନ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋ ହଁ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ପୁରାଣ ପିପାସୁ ଆଜ୍ଞା ଜନକଦମ୍ବ ଆଉ ମୋର ଆଜିଆ ଭାରତର ମହିଷୀ ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ କଥାବସ୍ତୁ ରଖିନଥାନ୍ତି କଥାବସ୍ତୁ ଆଉ ମନେ ପଡୁନି ଆଜ୍ଞା ବହି ଆଉ ମନେ ପଡୁନି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବହି ମଣିଷ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଆଉ ସେ ବସାଣ ବସେଇକିରି ଇଏ ରାଜା ରାଣୀ ରଖ ଆଉ ମନେ ପଡୁନି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଘରେ ମତେ ରଚନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ନାଟକ କଥାବସ୍ତୁଟେ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଗମିତି କରିବି ବହିଟାକୁ କୋଉ ବହି କରିବି ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି ଖାଇବ ଆମ୍ବ ରସ ଶୁଣିବ ରାମ ରସ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ଟିକେ ଗାଇଥିଲି ରାମାୟଣ କେତେ ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ ଭାଇ ରାମାୟଣ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୂଳ ରାମାୟଣ ହେଲା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖା ସଂସ୍କୃତ ତାପରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ଭବତୀ ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଗାନ୍ଧୀ ରାମାୟଣ ସେତିକି ଜଗବନ୍ଧୁ ରାମାୟଣ ରୁଦ୍ର ରାମାୟଣ ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ କୁମ୍ଭ ରାମାୟଣ ସ୍କନ୍ଦ ରାମାୟଣ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ରାଘବ ବିଳାସ ଇତ୍ୟାଦି କପିଳ ରାମାୟଣ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଲେଖା କପିଳ ରାମାୟଣ ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ବହିଟାକୁ କରିବି ଆଜ୍ଞା କପିଳ ରାମାୟଣ କଥା କପିଳ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ କଥାଟି ବହିଟା ଖାଲି ସେମିତି ହବ ଆପଣ ମାନେ ହେଲେ ଜଜ୍ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଓକିଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ କଳାଗାୟକ ହେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ କଳାଗାୟକ ହେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଳାଗାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରହିବା ଆଉ ଶ୍ରବଣ କଲା ଆମେ ନୁହଁରେ 80 ବର୍ଷ ପରେ ଠାକୁର ମଉସା କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସେ ବଳ କଥା ଆପଣଙ୍କ ନାତିର ତାଠୁ ଅଧା ଆମେ ମାନେ ଆଉ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛୁ କଲା ଗାଈ ତେବେ